ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଟରୁ ବାଇ ବସ୍ରେ ଭଲ୍ଭୋରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବମ୍ବେର ସହରର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଥିଲୁ ଭଲ୍ଭୋରେ, ଜଷ୍ଟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବା, ବସିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବା। ବସିକି ଝରକା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ବେ ସକାଳର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। वर्ली बंदेरी गाड़ी संपूर्ण थाने ही जीव, थाने ही पुणे जीव। आम पुणे जीवु तो बहुत रास्ता गाड़ी भी बहुत लेट भी थिला। काली पाखापाखि आमर गाड़ी जो वोल्वो जो बस जो थे आम आसीचु राति 12टा पाखापाखि थिला, 11:57 एमती कौन समथिंग, किंतु गाड़ी ठीक राति 1टाରେ पहुँचला, 1 घंटा पर। किंतु एबे जस्ट निद भांगिला पर मु भाविली आसीଯିव, कारण आमर 8टारू 8:30 भितर आमर टाइम थिला। किंतु एबे जस्ट से बस वाला भाई को पचारली, हेल्पर को, जे भाई आउ केते समय लागिवो जो स्थान रे पहुँचवा, जो आमर लोकेशन बा जो जगह पहुँचवा को चाहूँ। तो से कहले भाई आपड़ शोई पड़तु, आहरी टाइम लगे, माने पाखापाखि 4 घंटा आहरी लगे बोली कहूँ, जोटा कि बहुत डिस्टेंस मत लगुच, बहुत समय भी लगुच। किंतु कौन करवा, आम तो जेहेतु पछु आ कि ना बस रे, तेणु बाध्य आमको जावाक पड़ो से जगह आम लोकेशन को। किंतु बाटर जहाँ भी देखलु जो दृश्य देखो, बम्बे सहर भाया जमी आमको हाईवे देखो चढ़ी, हाईवे देखी गाड़ी बुलूची, हाईवे ऊपर आम चढ़ी जस्ट। बम्बे केवल आप देखिए कौन खाली बिल्डिंग उपर बिल्डिंग, अलग किसी नुह। सब जगह प्राय काम हो बड़ बड़ बिल्डिंग, 50 वाला 60 वाला सब बड़ बड़ बिल्डिंग। बहुत सुंदर गोटा दृश्य थिला। टिके लेट हो गला वीडियोटा करने, जो नदी समुद्र ठू नहीं समुद्र ऊपर देखिए जो ब्रिज जाइए, से ब्रिज जंगल बंगल भल बंद बढ़िया दृश्य थिला। बट कौन करवा, लेट हो गला वीडियोटा ठीक भाव करलुन। अब देखो रास्ता जाम अच्छी, गाड़ी पछू पछू लगी, आम बस भी ठिया, झरका बटे देखु आ गोटा बस ठिया, रास्ता पूरा जाम, जो लेट हो पाखापाखि कहते आहरी 4 घंटा लगे। देखा जाऊ केत नहीं आम गंतव्यस्थल पहुँचुचे, से पर्यंत आम अपेक्षा करछु। मो सहित मोर बंधु अच्छा देवाशीष भाई कलकाता आसचंती, आम 2 जन सांग होइकी जाउथुलु बस रे। सबू रास्ता प्राय जाम रोच, एनएच भी कौन हम, बस भी एनएच गले बहुत जाम अच्छे। पुणी देखु केते सुंदर सहर, जेहेतु एटा सहर भीतर गाड़ी पशि जहाँ बेले जाम रहा। मत लगुच एटा थाने एरिया हो जगह मु पर्टिकुलर तो कही पारूनी,
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ତ ଜାଣିପାରୁନି ଯେହେତୁ ବସ୍ରେ ଅଛୁ। ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଭିତରେ ତ ଅଛୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଜାଣି ହେଉନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛୁ। କାରଣ ପ୍ରାୟ ସହର ଭିତରେ ବସ୍ରେ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼େନି, କେବଳ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନ ହେଉ ବା କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂର ଯଦି କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ପାଇବେ, ଭିତ୍ତଲ ମାର୍ଗ ବୋଲିକି ଲେଖା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରୁଛେ ମୁମ୍ବାଇରେ। ଚେମ୍ବୁର, ଏଟା ଚେମ୍ବୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁମ୍ବାଇର ଚେମ୍ବୁରରେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସହର, କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଅଲଗା ତ କିଛି ସେମିତି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର ସି ବିଚ୍ଠୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଅଛି, ଯେମିତିକି ସିଦ୍ଧ ମହାବିନାୟକ ଟେମ୍ପଲଠୁ ନେଇକିରି ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ସି ବିଚ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ସବୁ ଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସ୍ ଆସିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ରହିଗଲା। ଏଟା ଲୋକାଲ୍ ବସ୍, ବମ୍ବେର ଲୋକାଲ୍ ବସ୍, ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାମ୍ ରହୁଛି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ବର୍ଷା ବୋଧେ ହେଇଛି ରାତିରେ, କାରଣ ରାସ୍ତା ପୁରା ପାଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ସାରା ରାତି ହେଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଟିକେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ସେ କରି ହେଉନି, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ସେ ଚେମ୍ବୁର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଚେମ୍ବୁର ହେଇକି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ, ଚେମ୍ବୁର ଥାନେ ହେଇକି ଏଟା ଯିବ ପୁନା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ହିଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନେ ଅଛି 2007 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି ବ୍ୟାନର ହିଲ୍ରେ। ସେଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ଗଧ ବୁଲୁଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଗଧ ପିଠିରେ ଉଠି ଚଢ଼ିକି ବହୁତ ବୁଲିଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ସେ ସିନ୍ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ସେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କିସ বলিছ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ବର୍ଦ୍ଧନ ଯେହେତୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କମ୍ ବୁଝନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଫ୍ରମ୍ ବେଙ୍ଗଲି ଏବଂ କଲିକତାରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ ঠিক କହିବେ। বলুন কি বলো, বাংলায় কি বলছো বলো। ওই বলছি যে এটা তো রানাঘাটে দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে বোম্বে তোমার মুম্বাই কি বলছে এসব? হ্যাঁ, তোমার বোম্বের ভিতরে রানাঘাট কোথা থেকে আসলো? মানে বেঙ্গল, তার মানে মুম্বাই ওয়েস্ট বেঙ্গল ঢুকে গেল। রানাঘাটকে মুম্বাই বলে চালাচ্ছে লোককে, ইউটিউবে এইসব ঠিক না। আচ্ছা আচ্ছা, রানাঘাটের চেয়ে বেশি হলো। আচ্ছা, হ্যাঁ, তার মানে দেখেছো কি বদমাশি কথাবার্তা বলছে। রানাঘাট বলছে, রানাঘাটের থেকে এটা কি বেশি? মুম্বাই, এটা মুম্বাই দাদা, মুম্বাই মুম্বাই, রানাঘাট বললে হবে? রানাঘাট তো ঠিক আছে, রানাঘাট রানাঘাট, মুম্বাই মুম্বাই, মুম্বাই ইজ অলওয়েজ মুম্বাই। মুম্বাই শহর দারুণ শহর, খালি বিল্ডিং পাবে এখানে দেখতে, বড় বড় অট্টালিকা। এখানে বলু স্টার থেকে শুরু করে আর
স্পোর্টস্টার থেকে শুরু করে আম্বানি আদানি থেকে শুরু করে প্রায় সব, এটা তো টাকারই রাজধানী, ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, মুম্বাই। তো মুম্বাই সবসময়ই মুম্বাই। আবার একটা ওভারব্রিজ, দারুণ, কত উঁচু এই ওভারব্রিজটা দেখুন। ডেন গার্ডেন, বেঞ্চুর, দেখুন দারুণ। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের দারুণ একটা ছবি গেল, দারুণ একটা গেট। দেওনার, আমরা বেচুর পাস করে দেওনারে ঢুকলাম।